Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Uravat Ramani Karavar Shabara Bara 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 Bara. Uravandalla Ravani Viri 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 Bara 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 Bara. Hallelujah, 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 hallelujah. धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य तुम्हारा पितराम 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 पूरावत क्रमणि पूरावत श्रवर खला रवनिया दरवना दरवन दलरवनि बिरि 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 बर 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 holy 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 Holy, 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 holy. Shabara bara 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 bara. Uravat Ramani Kuravandalla Ramani Biri 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 bara 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 bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य तुम्हारा पितराम धन्य तुम्हारा पितराम धन्य तुम्हारा पितराम धन्य तुम्हारा पितराम पूरावत्रमणि खारवर्षावरि पूरावत्रमण दरवंदल रमण दरवंद नम पूरावंदल रमणि बिरि 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 बर 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 वर्ष बर बर holy 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Prabhu, 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 Dhanya Prabhu. Dhanya Tumhara Pitanam, Dhanya Tumhara Pitanam, Dhanya Tumhara Pitanam, Dhanya Tumhara Pitanam, Dhanya Tumhara Pitanam. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Shiba ba 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 ra 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 ba. Puravattramani kula ramaniya daravana daravanda daravani biri 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 bara 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 bara. Jisung kanamore Jisung kanamore Jisung kanamore Jisung kanamore Jisung kanamore daya karo. আমাদের সমস্ত পাপ দোষ দুর্বল কর্যতা মার্জনা করো প্রভু যিশু বলে রক্তের আমাদের ধৌত পরিষ্কৃত করো হলি 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 ওশানা রবানি খালা রবানা bara 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 পুরাবত প্রমাণ দরবন্দল রবানি বিরি 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 bara 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 পুরাবত প্রমাণ দরবন্দল রবানি খারা বর্ষাবরি কুলা রবা যিশুঙ্গ নামরে যিশুঙ্গ নামরে যিশুঙ্গ নামরে দয়া করো আমাদের সমস্ত পাপ দোষ দুর্বলতা যদি মার্জনা করো আমাকে সিদ্ধ পবিত্র করো পবিত্র আত্মারে পরিপূর্ণ হই সদা সর্বদা তোমার সাধনা করিয়া পাই তুমি অনুগ্রহ করো হালেলুয়া 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 ধন্য যিশু ধন্য যিশু ধন্য যিশু আমাদের চক্ষু প্রসন্ন করো প্রভু পুরা বাবা শাবরা খালা রাবানি দারাবান্দাল্লা রাবা তারে আমরা আশ্চর্য বিষয় মানে দেখি পারিব holy 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 তোমার মহিমা তোমার গৌরব আমরা দর্শন করি পারিব এবং প্রভু ভয় কম্বরা আপন আপন পরিত্রাণ সাধন করিব আমার মধ্যে আমানকো নিজক আমরা দেখি পারিব আমানকর পুরা বিষয় সব আমানকর ভুল বিষয় সব আমরা দেখি তার মধ্যে আমরা ঠিক করি পারিব দয়া করে আমানকো তুমি সাহায্য করো হালেলুয়া হালেলুয়া তা মধ্যে তুমি করুছ প্রভু আও তুমি করিও সেদিপাই মধ্যে ধন্যবাদ করুছু পুরা বাবা সেবারি খারা বন্দাল্লা সমস্ত মানবজাতির পরিত্রাণ নিমন্তে তুমি তোমার প্রাণ দিয়েছ হালেলুয়া এবং সমস্ত পরিত্রাণ প্রাপ্ত হন্তু বলি মধ্যে তোমার ইচ্ছা সমস্ত সত্য সমুদ্রের জ্ঞান প্রাপ্ত হন্তু বলি মধ্যে তোমার ইচ্ছা ইদারাবানি খারা বর্ষা কালা রবা কিন্তু তুমি তাহা কাহা প্রতি বাধ্যতামূলক তুমি করে না প্রভু প্রত্যেকঙ্গ স্বাধীনতা দিয়েছ এবং ভালো মন্দ প্রভু চিন্তা করিবা নিমন্তে তুমি বিবেক মধ্যে তুমি দিয়েছ হালেলুয়া 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 তেণু আমি প্রত্যেকে নিজ পাই আমি দায়িত্ব প্রভু ভাল করু কিংবা মন্দ করু তাহামানଙ୍କର ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଆମମାନଙ୍କର ସୁବିଚାର ଉପରେ ତା ନିର୍ଭର କରେ ଦରବର୍ଷବନି କୁରବତ୍ରମାନ ଖାରବନ୍ଦାଲ ରବା
ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର। ଆମମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ସମୁଦ୍ରଙ୍କ ବିଷୟ ସାବଧାନ ପାଇଁ ଦୟା କର। ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତି ପ୍ରତି ତୁମେ କୃପା କର। ତୁମର ସେ ମହାପରିତ୍ରାଣ କର୍ମ ସର୍ବତ୍ର ଯଥାର୍ଥ ରୂପରେ ସାଧିତ ହଉ ପ୍ରଭୁ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଶ୍ରମ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ହବ। ଇଦାରବାନୀ ଖାର ବର୍ଷା କାଳରବା ଓ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟକୁ ଯଥାର୍ଥ ରୂପେ ଘୋଷଣା କରିବା, ନାନା ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିବା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଓ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି ସାଧନ କରିବା। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଏ ସମସ୍ତର ପ୍ରୟୋଜନରେ ପ୍ରଭୁ ଇରାଭତ୍ରମାନି ଖାର ବର୍ଷା କାଳରବା। ତେଣୁ ସର୍ବତ୍ର ତୁମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଯୋଗ୍ୟ ଭାବରେ ତୁମ ଉଠାଅ, ଆଉ ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ତୁମ ରାଜ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କର ପ୍ରଭୁ। ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ନିଷ୍ଠା ପ୍ରାପ୍ତ ହଉ। এই সমস্ত କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତୁମେ କରୁଛ ଏବଂ କରିବ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ ତୁମର କୌଣସି ପ୍ରଭୁ ସଂକଳ୍ପ ନିବାରଣ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେତେ ବାଧା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଶତ୍ରୁ ଶୈତାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଗଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତିକି ତୁମେ ଅନୁମତି ଦେଇଅଛ ଶତ୍ରୁ ଶୈତାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ସମୟ ଯାଏ କେବଳ ସେତିକି, ଆଉ ସେହି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାତ୍ର ଆଉ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ତାପରେ ସେମାନେ ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ ତୁମେ କହିଅଛ କ୍ଷାନ୍ତ ହୁଅ ଆମ୍ଭେ ପରମେଶ୍ୱରଠୁ ଏହା ଜାଣ। ନିରାବତ୍ରମାନି ଖାର ବର୍ଷା କାଳରବା। ଯେପରିକି ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମିଶର ଦେଶ ରାଜା ଫାରୋ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନେ ତୁମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ କ୍ଲେଶ ଦେଲେ, ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ସମୟ ପହଞ୍ଚିଲା ସେମାନଙ୍କର ବିଚାର ତୁମେ କଲ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନାନା ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ଘଟିଲା ଏବଂ ଆଉ ଶେଷରେ ସେ ସୁଖ ସାଗରରେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ନିକ୍ଷେପ କରି ସବୁବେଳ ପାଇଁ ସେ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ତୁମେ ସଫଳ କଲ। ଆଉ ତୁମେ କହିଲ ଆଉ କେବେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ এই ମିଶରମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ କ୍ଲେଶ ଦେଲେ ସେମାନେ ତୁମକୁ ଦେଖେ, ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଦେଖିବ ନାହିଁ। ନିରାବତ୍ରମାନି ଖୁରା ବର୍ଷା ଖେଳାରବା। ଏପରି ମହତ୍କର୍ମ ତୁମେ କରିଥାଅ ତୁମ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ତେଣୁ ସାଧୁମାନଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରୟୋଜନରେ ତୁମର ଆମ ତୁମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ସାଧନ କରୁଛ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର। ଆମମାନଙ୍କର ସେ ଅବଦାନ ସବୁ ତୁମ ନିକଟରେ ସୁଗ୍ରାହୀ ହଉ। ଶୁଣିଲ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। আজি প্রণমি তুমকু চালিনি প্রভু সারাটি। আজি প্রণমি তুমকু চালিনি প্রভু সারাটি। তুমে মগম পথে দুচির পথে দয়া। তুমে মগম পথে দুচির পথে দয়া।
जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया जब से मैंने उसे ही पाया मेरा जीवन बदल गया जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया
hallelujah, 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 hallelujah. Uravatramani karavandalla rabana daravasha bara 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 bandalla rabana. Holy, 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 holy. Holy Lord, 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 holy Lord. Shiva bara 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 bara. Uravatramani kalaravani biri 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 bara 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 bara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy worship, ba 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 bara 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 bara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Hallelujah, rabba 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 rabba. Shiva rabba 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 rabba. Uravatramani kalaravani adaramana adaramana. Hallelujah, 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 hallelujah. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Shiva ba 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 bara 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 bara. Udaravani kharvatramana kalaravana bara 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 bara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Dhanya, 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 Tora Pitara, Dhanyavad, Glory, Dharavani, Kharavana, Shabari Allah, Ravana, 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 Urava Shabari Allah, Ravana, Dharavana, Ravana, Dharavana, Ravana, Dharavana. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Prabhu तुम्हारा हमारा धन्यवाद ग्लोरी उदारमणि खारवा शाबरी दूरवत्रमणि कलरवणि दूरवत्रमणि दूरवंदल रवणि बिरि 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 बरा 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 Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Prabhu, 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 Dhanya Prabhu. Dhanya Tumhara Pitram, 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 Dhanya Tumhara Pitram. Uravatramani Karavashabari Beri Bera Bara 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 Mandala Ramana Daramandala Ramana Daramandala Ramana. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Shabari bala bara 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 bandala rabani beri beri bara 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 bara. Udaravani kharava shabari Allah rabana bara 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 bara. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus. Dhanya hela, dhanya hela, Jivana, Jesu namo jai jai ki. Dhanya hela, Jivana, Jesu namo jai jai ki. Maya bharate pote, Maya bharate
প্রার্থনা করুন। Hallelujah, 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 hallelujah. प्रभु तुम्हारा नाम रा धन्यवाद 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 प्रशंसा गौरव तुम्हारो प्रभु हालेलुया 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 हालेलुया। ओ तुम्हें राजा मान का राजा प्रभु मान का प्रभु तुम्हें देव बोलो प्रभु धन्यवाद 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 धन्यवाद। এই প্রকার প্রেম মনকো কহি করে नहीं কহি করিবে নাই প্রভু হালেলুয়া 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 হালেলুয়া। সেদিন মন্তে প্রভু চিরন্তন প্রেম তুমি মনকো প্রেম করতে প্রভু তোমার প্রেম অসীম প্রভু হালেলুয়া হালেলুয়া। সীমাহীন প্রেম মনকো তুমি করিছ প্রভু ধন্য 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 ধন্য। আমানকো সেই সমস্ত যিশু নাম আমানকো জানিবাকো বুঝিবাকো মতে দেল প্রভু ধন্যবাদ ধন্যবাদ ধন্যবাদ। উরা বাবা 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 বারে বারে করে মরে মরে বন্দানি মরে মরে বারে जो नाम धरि प्रभु मनुष्य ओ प्रभु निजर पाप स्वीकार करे प्रभु परित्राण पाए प्रभु ए प्रतिज्ञा केही देई नै कि देई पारे नै प्रभु हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ये बड़ यीशु नाम रे परित्राण रहिछि पाप क्षमा रहिछि अनंत जीवन रहिछि प्रभु हालेलुया। रे बाशा बाबा बाबा बारे 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 बंधानी अन बारे 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 निश्चय प्रभु जगत प्रभु ओ प्रभु दिन ना दिन मन को छाड़बा को छै किंतु प्रभु से जीवन मन को प्रभु दुख नै चंद्र नै ओ प्रभु को से मान नै कौन से विषय नै प्रभु हालेलुया हालेलुया। कारण मन को जीवन प्रभु तुम्हें आशीष सारी तो प्रभु तुम्हारा नाम मन को जानिबा को देइछ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पूरा शरर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 र
তুমি পথদর্শক হিত ধন্যবাদ 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 দুঃখ সুখের বন্ধু হিত প্রভু হালেলুয়া 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 উপাস্য বাবা বাবা বারা 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 করে বারা বন্ধহানিয়া না বারা 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 বন্ধহানিয়া না ইলাশা করে বারা বারা বন্ধহানিয়া না মামা মানা মানা মানি করে বারা বন্ধহানিয়া না সদা সর্বদা তোমার সম্মুখ আসি প্রভু আমার মনের কথা ভাঙ্গি মধ্যে কই পারো প্রভু হালেলুয়া হালেলুয়া তুমি প্রার্থনা শ্রবণ করি উত্তর দান করি পরমেশ্বর প্রভু হালেলুয়া যাহা তোমার নিকট প্রভু তোমার ইচ্ছা প্রকার প্রভু আমি প্রার্থনা বিনতি করতাম নিশ্চয় প্রভু সে সমস্ত উত্তর তুমি দেইতাও প্রভু হালেলুয়া হালেলুয়া যাহা এই সময় প্রভু আমি করতাম প্রভু আমার প্রভু জ্ঞাত ভাবে প্রভু সে সমস্ত বিষয় তুমি মার্জনা করছ উড়াগাড়া রানিনা বারে 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 সবা বাবা বাবা বারে বারে করে বারে বন্ধহানিয়া না ধন্য যিশু ধন্য যিশু ধন্য যিশু ধন্য যিশু প্রভু ও প্রভু কেবল মানুষ সেদিন নহে কিন্তু প্রভু সেই প্রচুর জীবন মধ্যে তুমি দেল প্রভু ও প্রভু জগৎ সাথে তুমি চালি গেল ও কিন্তু বিধানক মধ্যে তুমি অনুরোধ করো আত্মাଙ୍କ মধ্যে প্রেরণ করে দেল হালেলুয়া হালেলুয়া আমানଙ୍କ সঙ্গରେ আমানଙ୍କ সহিତରେ আমানଙ୍କ অন্তরে ରହିବା ପାଇଁ ও সেই সাহায্যকারীଙ୍କ মধ্যে আমানଙ୍କୁ তুমি দেল ধন্যবাদ 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 আজ সেই সমস্ত অনুগ্রহর দ্বার আজ সেই সমস্ত অনুগ্রহর ও সমস্ত বিষয় প্রাপ্ত হওয়া নিমন্তে প্রভু ভবিষ্যৎ বক্তব্য কেতে প্রভু আকাঙ্ক্ষা কেতে প্রভু নিজের ও প্রভু তোমার তোমার নিজের প্রভু আজ্ঞা পালন করে সমস্ত অপেক্ষা করে কিন্তু সেই সুযোগ পাইলে নাই প্রভু হালেলুয়া উপাস্য বাবা 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 করে বন্ধহানিয়া না কিন্তু অনুগ্রহর যুগরে প্রভু তুমি আমাকে জন্ম দাও আর তোমার পরিচয় দেল সেই পরিত্রাণ তুমি দেখাইল পবিত্র আত্মাଙ୍କ মধ্যে আমাকে তুমি দেল ধন্যবাদ 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 উড়ারারারারা রে বারে কেন বারে বন্ধহানিয়া না বারে 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 ইনাহশাতারা বারে 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 বন্ধহানিয়া না প্রভু তোমার অনুগ্রহে আমার জীবন পেয়েছো তোমার অনুগ্রহ প্রভু জগৎ মধ্যে প্রভু অনেক সময় প্রভু যাহা করে একমাত্র তুমি দিয়েছ যাহা মনুষ্য ভাবে প্রভু আমি চিন্তা করে আমাদের পারো না আমার প্রভু সম্ভব প্রভু আমার জ্ঞান নাই বুদ্ধি নাই বল নাই এই প্রকার কৌনসি শক্তি নাই প্রভু হালেলুয়া 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 ইলারারারা রে বারে 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 বন্ধহানিয়া মারমা ধন্য যিশু ধন্য যিশু ধন্য যিশু ধন্য যিশু প্রভু তুমি স্মরণ করিবা পরমেশ্বর কেবল তোমাকে স্মরণ করে তাহা নয় কিন্তু তুমি মধ্যে প্রভু তোমার লোকମାନଙ୍କୁ তুমি স্মরণ করে প্রভু ও প্রভু তুমি জানো প্রতি প্রভু প্রতি তুমি সাহায্য করেছ প্রভু হালেলুয়া হালেলুয়া অব্রাহামକୁ স্মরণ কলো নোহଙ୍କୁ তুমি স্মরণ কলো ও প্রভু প্রভু অনাহକୁ তুমি স্মরণ কলো মরিয়মକୁ তুমি স্মরণ কলো এলিজাবেথକୁ তুমি স্মরণ কলো ও প্রভু ସେ କନ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟ তুমি ସ୍ମରଣ କଲ ପ୍ରଭୁ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ଆଉ ସେମାନଙ୍କର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ଓ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଓ ପ୍ରଭୁ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା କଥା ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ଭବ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ তুমি স্মরণ করে তোমার কার্য তুমি কল হালেলুয়া রারারারা সেদিন মধ্যে প্রভু আমাকে নিজ প্রভু নিশ্চয় প্রভু আমার কথা তুমি স্মরণ করিবা হালেলুয়া হালেলুয়া উপাস্য বাবা 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 বন্ধহানিয়া না উত্তম কর্মের প্রভু কেবে বিস্মিত নাই প্রভু ও প্রভু তুমি কেবে প্রভু ভুলি দিব ও প্রভু সেই প্রকার পরমেশ্বর মহাপ্রভু হালেলুয়া হালেলুয়া তোমার ভাগ্য করে হালেলুয়া হালেলুয়া
निराशा मनुष्य जते प्रभु सहे जाए मनुष्य जते प्रभु निराश हे जाए किंतु तुम्हें सते प्रभु से आशार सूर्य सदृश प्रभु आमानक जीवन प्रभु तुमर साहाय्य तुमर सहानुभूति तुमर शक्ति सामर्थ्य तुम्हें देता प्रभु हालेलुया हालेलुया ताहे आमान को पाई प्रभु आश्चर्य हालेलुया उबाशा बाबा बाबा रबा 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 करे बंदा इना शांतान मन 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 इका बाबा बाबा रबा रबा ओ प्रभु जगत रे प्रभु क्लेश अछि तथापि प्रभु तुम्हें कल साहस धर्म जगत को जाय करती प्रभु आज के प्रभु ओ प्रभु के तुमर लोक मन को पाई प्रभु से ओ क्लेश दुख जंत्रणा रही प्रभु हालेलुया धन्य प्रभु जो मन करे अनुग्रह अछि निश्चय से माने से समस्त कष्ट दई जिवे हालेलुया हालेलुया जहां ठारे प्रभु से कष्ट दुख जंत्रणा नहीं से केबे मध्य अनुग्रह प्राप्त ही पारे नहीं प्रभु हालेलुया हालेलुया उबाशा बाबा बाबा रबा 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 उबाशा कर बड़ बंदानी मन 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 इका बाबा बाबा रबा 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 प्रभु से मन मुझे प्रभु का भला गले ओ प्रभु तुम्हार इच्छा ओ तुम्हार पुत्र को मुझे का बधान गले किंतु तांकर जीवन मध्ये अनेक समय प्रभु कष्ट दुख गला प्रभु हालेलुया हालेलुया ओ प्रभु समाज से मन का स्थान नथिला ओ प्रभु मनुष्य मन का मुख वचन नथिला से प्रभु जो से मुझे तांको स्वीकार करे चलिले पूरा रा दिला बाबा किंतु तुम्हें दर्शन देलो तुम्हें कथा कहला हालेलुया हालेलुया ओ प्रभु सारण प्रति मुझे तुम्हें तद्रूप कलो ओ बादशाह बाबा बाबा तुम्हें सारण समर्थ प्रति हेई गलो पूरा रामाशा मामा निकाल बराबर बंदा अब्राहम को तुम्हें कथा कहलो एलिजाबेथ को समर्थ मुझे तुम्हें कथा कहलो इलाशा तारा बराबर बंदा निया इना काला बराबर बंदा निया न बराबर बंदा निया दया कर प्रभु तुम्हें मन को सपक्षवादी परमेश्वर तुम नाम प्रकट करे धन्यवाद धन्यवाद पूरा सीतारा बराबर तुमको सम्मुख रखी प्रभु प्रतिदिन प्रति समय प्रभु सही कंटार पथरे प्रभु चालिबा को पारिबा प्रभु आज सही प्रकार तुम से कंटार पथरे प्रभु हम चाली करना किंतु मन को केते सुखदायक केते प्रभु विषय तुम्हें मन को ओ प्रभु सब विषय सजाड़ देइछ आरामदायक करिछ तुम निकट बसिया पाए तुमर सेवा करिया पाए तुम से बाधा विघ्न न रखी ना प्रभु हालेलुया 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 पूरा क्षमा मन कन मन ओ जो सन दुई दिन ना शांति तुम्हें कल मुसलमान का मध्य उपस्थित प्रभु तुमर उपस्थित मन को मध्य तुम्हें देवछ धन्यवाद धन्यवाद श्रद्धा दृष्टि करिया पाए ओ प्रभु मस्तक करुणा करी सदा सर्वदा तुमर आगमन को प्रिय ज्ञान करी विजय जागृत रही प्रभु ओ प्रभु ने को जागृत करिया को पारिबा एथिर मते मध्य मन को तुम्हें सहाय्य करो पूरा रानी रावण बरबा गृहस्थ मंडली गुडी को तुम्हें दया करो स्मरण कर प्रभु तुम्हें स्मरण कर प्रभु हालेलुया से सानो पल मन को तुम्हें स्मरण करिवो निश्चय प्रभु तुम्हें आश्वस्त प्रभु तुम्हें विचार कहि के आश्वस्त तुम्हें घर थारे प्रभु आओ तुमर प्रभु मस्तक से कंठा नथिबो तुमर हस्त पद प्रभु आओ कोन से बंधन नथिबो प्रभु ओ तुमर मुख तेजी आथिलो प्रभु ओ प्रभु तुम्हें सर्व शक्तिमान नहीं तुम्हें आसीबो उपाशा बाबा बाबा रबा रबा ओ प्रभु मनुष्य माने देखले तुम्हें मूर्छित होइजिबे पूरा सिन्ना नाम राजा बजा माने प्रभु मूर्छित होइजिबे हालेलुया समुद्र पलायन करिवो पूरा नाना निखना माने मुंडा नामना सेही प्रकार ओ प्रभु पराक्रमता परमेश्वर को परिचय तुम्हें देछ ओ जानिबा को बुझा को देछ प्रभु धन्यवाद प्रभु तुम्हें दया करो दया करो दया करो दया करो आहुर तुमर निकटवर्ती आपे तुम्हें सहाय्य करो जगत मथे प्रभु ओ प्रभु ए मासटी को की प्रकार प्रभु ओ प्रभु आनंद मुखर ही जाए किंतु तुम्हें कलो पवित्र आत्मा खरे आनंद करो से आनंद तुम्हें दियो प्रकृत आनंद जब इसमें पाइबे बुझिबे एथिन मते तुम्हें सहाय्य करो यीशु का नाम रे आत्मा को वृष्टि तुम्हें दियो प्रभु सेही प्रकार प्रभु तुम से मन तो लोक मन को तुम्हें आहुर खाओ प्रभु उठाओ प्रभु तुम से वृष्टि तुम्हें पकाओ उमाशा मामा निकाना मरमा आद्य वृष्टि देई सार्य से सब वृष्टि मध्य तुम्हें दवछ प्रभु और प्रबल भाव रे तुम्हें दियो पूरा सिंदा नमन प्रत्येक भिजिबे हजिबे मजिबे ओ प्रभु तुम दर्शन पाइबे पुना शांता नमन ओ से भीतर पावलो सिपाहन को परिसदृश उठिबे तुम परि लोक उठिबे प्रभु तुमर मन धारण करिया लोक सेही प्रकार व्यक्ति मान को तुम्हें उठे प्रभु तुमर कार्य करी तुम्हें गौरवन का महिमान्वित हो शत्रु शैतान समस्त दृढ़ कर तुम्हें भूमि साथ करो तुम से पवित्र आत्मा को बड़े प्रत्येक परित्राण व्यक्ति मान को मनुष्य मान को प्रभु रक्षा करो हालेलुया हालेलुया से गड़ तुम्हें प्रभु पृथ्वी मध्य तुम्हें बंधन करी प्रत्येक को तुम से आनंद तुम्हें दियो परित्राण आनंद तुम्हें दियो पवित्र आत्मा आनंद तुम्हें करिया पे तुम्हें सहाय्य करो यीशु तुम्हें दया करो समस्त भोर पाप जगत तुम्हें मार्जना करो जहां मांग जाने से समस्त तुम्हें जाति प्रदान करो गौरव महिमा प्रशंसा स्तुति वंदना तुम्हारो समस्त प्रार्थना विनती तुम्हारे समर्पण कर धन्यवाद दे प्राण करता प्रिय प्रभु यीशु का नाम रे मांगो छी आमीन।
द्वितीय विवरण 34 पर्वर शेष 3 पद 10, 11 आउ 12 पदरे लेखा अछि। मात्र सदाप्रभु जहा संगे मुखामुखी आलाप करथिले ओ जहां सदाप्रभु मिस्र देश रे फारों प्रति और तांको समस्त दास प्रति वो तांकर समस्त देश प्रति जहा करिवा पई पठाई थिले से सब चिन्ह और आश्चर्य कर्म विषय पुणी मूसा समस्त बाहुबल वो महात्रासर जे सब कर्म समस्त इस्राएल दृष्टि रे करिथिले से सब विषय मूसा सदृश आउ कौन सी भविष्य वक्ता सही दिनावधि इस्राएल मध्य उत्पन्न होई नाहंती। गोटे अनुक्रम सीरीज आ 3 दिन है मुझे आज चतुर्थ दिन हु इज लाइक किए आउ सेपरी हु इज लाइक पॉल प्रथम दिन मु कहली आउ हु इज लाइक पीटर पाउलंक परी किए पीतरंक परी किए हु इज लाइक स्टीफन का परी किए ए 3टा कथा मु कही सारी आउ आज हु इज लाइक मोसेस मोसांक परी किए कारण लिखा है प्रभु जहां संगे मुखामुखी आलाप कले वो मिस्र देश रे फारों प्रति तांको समस्त दास मान प्रति तांको देश प्रति जहा जहा करने पठाई थिले से सब चिन्ह और आश्चर्य कर्म विषय पुणी मूसा समस्त बाहुबल और महात्रासर जे सब कर्म समस्त इस्राएल दृष्टि करते से सब विषय मूसा सदृश आउ कौन सी भविष्य वक्ता से दिनावधि इस्राएल मध्य उत्पन्न होना सब बेले से अद्वितीय होकर रहिले यूनिक पर्सन केते गुरुतर साक्ष्य नहीं लोक माने जगत रे प्रभुंकर सेवा प्रभुंकर कार्य करिछंती और निश्चय समान को प्रति आमे दृष्टिपात करने आवश्यक जब लिखा हो तुम से नेता मान को स्मरण कर जो माने तुम वाक्य कही थे से जीवन शेष गति प्रति दृष्टिपात कर आउ ए सब विषय चिंता करने समय केवल चिंता करार ना एमाने किपरि भाव कार्य करथिले खाली आश्चर्य हबार नाही से निमंते प्रभुंकर प्रशंसा धन्यवाद करिबा उत्तम केवल सेति यथेष्ट नुहे मात्र प्रभु आमन कहिया पई चाहंती पवित्र आत्मा आमन को कहिया पई चाहंती आह्वान देवा पई चाहंती तुमे समान को परि हुओ ताहले आमनकर जीवनर लक्ष्य आ पूर्ण हम आम जीवन सार्थक हम प्रभु खुशी हेबे केवल से मन पकड़े किसी लाभ ना से कार्य कर समय आ वर्तमान प्रभुंकर कार्य हबार अच्छी से जेपरी करते से भाव में किए से कार्य कर आह्वान आम को ग्रहण करी आम को बदली जावा को हम निजक प्रभुंकार समर्पण करने को हम आ संकल्पर सहित प्रभुंकर सेवा प्रभुंकर कार्य करने को हम जो सत्य माने ज्ञात होइचु से सत्यर कटिबंधन रे आमनकर कटिबंधा रहिबा को हम से सत्य पक्षी आम को साक्षी होगा को हम आज मूसा संबंध रे जो कथा लेखा हला जेपरी भाव से कर्म कले महत महत कर्म सब कले से सबु विषय मूसा सदृश आउ कौन सी भविष्य वक्ता से ही दिनावधि इस्राएल मध्य उत्पन्न होई नाहंती एक कथा कौन आम विषय कहुव से प्रभु चाहती आम विषय कहवाई तेणु आम निश्चय निजक जदि आम देखा आवश्यक परीक्षा करने को आवश्यक मो जीवन केमती मो धर्म जीवन केमती मूसा जो सब कार्य करते से समय समस्त समुदाय जगत ता चर्चार विषय थिला समस्ते भय करते आउ जे जीरो को जय करने समय आउ जीरो से जो
चर मान पठे गुप्त चर को आउ गोटे बेश्यार गृह रही से बेश्या स्त्री लोकटा कही से तमानकर विषय शुणी जहाँ सब कार्य तमान मध्य सदाप्रभु तुमर परमेश्वर करुछंती ए कथा शुणी आम देश निवासी माने सेमानकर हृदय तरली जाउछ कहाठारे शक्ति नहीं कौन करेंगे आउ शेष मुहूर्त कौन सी प्रकार निज रक्षा पाइबापी तो सबु शक्ति एकजुट करी सेमाने को विरोध करने को हम ना प्रतिरोध करने को हम तुम सम्मुखीन हवा को हम मारी दियो कही तो चुप हो ठिया हेबे नहीं आम देश आउ लोक माने अछंती सैनिक माने अछंती योद्धा माने अछंती राजा माने अछंती तेणु से लाउछंती किंतु कहा देहरे कहार आउ आउ मनरे आत्मारे शरीर शक्ति नहीं हृदय सब तरली जाउछ एते जो कार्य सुफसागर विभक्त हवा ये तो विचित्र कथा केबे ए कथा तो शुणा जाए नहीं एमती सब जो कर्म सब होची समस्त मिस्र देश रे से जो राजा फारो से जो प्रकार लोक समस्ते आ जहां को भय करती तांको प्रति कौन घटिला ये सब शुणी लोक मान हृदय तरली जाउछ आज मध्य एई को जुगर कथा हजार हजार वर्ष तलर कथा समुदाय जगत रे समस्त मानव जाति मध्य ए मशांगर कथा कहा जाउछ आमने मध्य आज ये विषय चिंता कर प्रत्येक जन लोक तांके विषय चिंता कर बाइबल जो माने सब पढ़ुछंती से जानुछंती आमानकर जीवन कौन आमे केमिति जीवन काटुछु आउ से घर चारिकोण भितर केवल अनेक समय अनेक जीवन जाउछ किछि नाही किछि कार्य नाही लोक माने बहुत बड़ बड़ कथा कहते तार मूल्य ही किछि नाही किंतु एमानकर जीवन चारिआडे देशर चारि कांथ बाड़ू बाहर की सेमाने जगतर चारि प्रांत पर्यंत सेमाने गले पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारिआडे सेमानकर कथा व्यापी गला सेपरि भाव से प्रभु निमंते कार्य कले आम परि मनीष सेमाने स्वर्गर आसी नथिले स्वर्गर अवतरण करि नथिले जेपरि प्रभु यीशु कहले मु स्वर्गर अवतीर्ण सही जीवंत रोटी एमिति केही स्वर्गर अवतरण करिना स्त्री गर्भजात मनुष्य माने समस्ते आमानकर जीवन कौन आमानकर लक्ष्य कौन आमानकर कार्य कौन प्रकृत देखिले किछि भी नाही वर्ड बाइबल लिखा होची किछि नुहरु आहुरी लघु लेस देन नथिंग माने माइनस मार्किंग पूरा सब अनेक जीवन सेमिति अछि सुजोग प्रभु देइछंती टिके बदली गले तो भलो किछि हेले प्रभु टिके कार्य कले भलो जीवन वृथा जगत ओलट पालट लोक सब करिछंती आमे निजे ओलट पालट हेकी चालुछु निजको अनेक समय अनेक धार्मिक गणना करने चेष्टा करती जस्टिफाई करने चेष्टा करती किछि नाहंती से माने जे प्रकृत रे जस्टिफाइड धार्मिक गणित से केबे निजको धार्मिक गणित करी कहिबो ना ता कथा आपे जना पड़िबो गोटे सुगंधी पुष्प फुटिला परी से फुटिबो आ तार बासना पवन चारिआडे नब समस्ते जानिबे ए लोक ए पुरुष नले ए स्त्री लोक एठी रहुची ए शहर ए गाँ रे गृह से भिन्न से जने प्रभुंकर करी से तो लिखा तुम निजर मुख तुम प्रशंसा न करू अन्यर मुख करू आ प्रभु जार प्रशंसा करेंगे से परीक्षा सिद्ध प्रभु चाहती आम को बुझा हम बहुत दिन प्रभु देइछंती गोटे दिन से समय सरीज आ प्रार्थनार सुजोग नथिबो मते क्षमा कर दियो प्रभु हम ना मत स्वप्न दर्शन देखाई स्वर्ग नरकर दृश्य जो देखुची लोक मान नरक को टाणी नि जाऊँगी आखि पिछुड़ा के अनेक लोक मान स्वर्ग पथरे जावाई गोटे लोक मरणित हो अनेक समय पर से गोटे धाड़ी सब ठिया ठिया मुझे जानूँ एवं स्वर्ग जावाक पड़े ना नरक जावाक पड़े एटा शेष समय पूरा अंतिम समय
ଯେବେ ଲେଖା ହେଉଛି ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଅନ୍ତିମ କାଳ ସନ୍ନିକଟ। ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଭୟ କମ୍ପର ସହିତ ମନେ ମନେ କହୁଛି, ପ୍ରଭୁ ମୋର ଆଉ ଯାହା ପାପ ଭୁଲ ଥିବ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ନରକ ସେତେବେଳକୁ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ସ୍ୱର୍ଗର ରାସ୍ତା। ସେ ନରକର ଦ୍ୱାରରେ ଶୟତାନ ଠିଆ ହେଇଛି, ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାରରେ ଗୋଟିଏ ଯୁବା ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି ସେ ଖାତା ଧରିକି। ତେଣୁ ଏପି କଲାବେଳେ କେବଳ ମୁଁ ଗୋଟେ ରବ ଶୁଣିଲି, କୌଣସି ଦର୍ଶନ ବି ଦେଖିଲି ନାହିଁ, କାରଣ ପିନ୍ ଅଫ୍ ସାଇଲେନ୍ସ ସେ ସବୁ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ସେ ଧାଡ଼ିର ଆଉ ତାର ସୀମା ନାହିଁ, ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, କାହାର ମୁଖ ବି ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ଭୟ କମ୍ପରେ ଯୋଉ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି, ଭୟ କମ୍ପରେ ଆପଣ ପରିତ୍ରାଣ ସାଧନ କର। ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ଯଦି ନିର୍ଗତ ହବ ରେ ସାପଗ୍ରସ୍ତ ମାନେ ମୋ ଛାମରୁ ଦୂର ହୁଅ। ଶୟତାନ ତାର ଦୂତମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅନନ୍ତ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥାନ କର। ନରକର ଅଗ୍ନିରେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହବାକୁ ପଡ଼ିବ ହିଁ ପଡ଼ିବ। କେହି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେନି, ସେଥିରେ କୌଣସି ଧର୍ମକର୍ମ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ସେ ଧର୍ମକର୍ମକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ହବ ଆମକୁ। ମୁଁ ଠିକ ବାଟରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଭୟ ମୋ ଠାରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ମୋ ଠାରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରି କୌଣସି ଲୋକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଗ୍ରାହ୍ୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହେଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଗ୍ରାହ୍ୟ ହେଇପାରିବନି। ତାର କର୍ମ ସବୁ ଅଗ୍ନିରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ସେ ଉଦ୍ଯୋଗ ଦେଖାଯାଉ ତା ଜ୍ଞାନ ଯୁକ୍ତ ନା ନାହିଁ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ମୋର ପାପ ଭୁଲ ଥିଲେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଯେତେବେଳେ ଏତିକି କଥା ମୁଁ କହିଛି, ଶୂନ୍ୟରୁ ରବଟି ଶୁଣିଲି, ଏବେ ଆଉ ପାପ କ୍ଷମା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଲୋକର ଗମ୍ଭୀର ଆୱାଜ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ସମୟ ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି। ଦରକାର ହେଲେ ଏଇ କଥା ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ବଦଳି ଯିବା ଦରକାର। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏପରି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇକି ସେଠି କହୁଛି ମନରେ, ମୋର ପାପ କ୍ଷମା କର ଯାହା ଥିଲେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ପାପୀ ହେଇକି ଠିଆ ହେଇନି ସେଇଠି। ଜଗତରେ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରି ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ଅନୁତାପ କରିବାରେ ମୁଁ ତ ଖାଲି ଜଗତର ମୋର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ ବୋଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ତ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ତେଣୁ ନରକ ବୋଧେ ଯିବି କହିକି ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ସେମିତି କହୁନାହିଁ। ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲା ପରେ, ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କଲା ପରେ, ଅନେକ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ବଳିଦାନ କଲା ପରେ, ଅତି ଯତ୍ନ ସହକାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବାଇବେଲ ଦିବାରାତି ଧ୍ୟାନ କଲା ପରେ, ସେ ଅନୁସାରେ ବାକ୍ୟ ମାନି ଜୀବନକୁ ବଦଳେଇକି ଅନେକଙ୍କୁ ବଦଳେଇକି ଅନେକ ଆତ୍ମା ଲାଭ ଏସବୁ କରିବା ପରେ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି ସେଠି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଭୟକମ୍ପ ମୋ ଭିତରକୁ ଆସୁଛି। ତେଣୁକରି ଏବେ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ସମୟ ଅଛି ଆମକୁ ବଦଳି ଯିବା ପାଇଁ, ମଶାଙ୍କ ପରି ହେବା ପାଇଁ। ଆଉ କେହି ମନା କରିବ ନାହିଁ ମଶାଙ୍କ ପରି ହେଲେ, ଝିଅଛୁଆଙ୍କ ପରି ହେଲେ, ପିତର ପାଉଲଙ୍କ ପରି ହେବା ପାଇଁ। ପିତର ପାଉଲ ମଶା ଝିଅଛୁଅ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ କେହି ବି ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରଥମେ ଅଲଗା କରିଦେଇଛି। ସେ ଆହ୍ୱାନ ତ ମିଳିବ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ଥିବ ସେ ପାଖରେ ସେ ରହିବ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପରି ତ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ହେଇପାରିବ, ଆମମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ପ୍ରେରିତ ନୁହେଁ, ଭାଓବାଦୀ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କ ପରି, ଭାଓବାଦୀ ମାନଙ୍କ ପରି ତ ହେଇପାରିବା। ପାଉଲ ତ ନୁହଁ, ମାତ୍ର ପାଉଲ କହିଲେ ମୋ ପରି ପାଉଲଙ୍କ ପରି ତ ହେଇପାରିବା। ସେଟା କାହିଁ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କାହିଁ? କାରଣ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ, ଯୋଉମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ସେମାନେ କଣ ତାହେଲେ? ତାଙ୍କ ଜାଗା କୋଉଠି? ଏପରି ଲୋକଙ୍କୁ କଥା କହିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ନାହିଁ। ଯୋଉମାନେ ବେଶୀ କଥା କହନ୍ତି, ବଡ କଥା କହନ୍ତି, କାମ କିଛି ନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନାନା ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ବିଘ୍ନ ଘଟେ। ସେମାନେ ପରନିନ୍ଦା କରିବାକୁ ଆଉ ଦୁଃସାହସ ସେମାନେ କରନ୍ତି, ଅନ୍ୟର ବିଚାର କରିବାକୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କର, ତାଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ କରିବାକୁ। ପ୍ରାୟ ଟିକେ ସମକକ୍ଷ ଲୋକ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର, ଯେପରିକି ମଶା ଓ ହାରୋନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୋଉମାନେ ଉଠିଲେ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରାଚୀନ ମାନେ 250 ଅଧିପତି, ସେମାନେ କଲେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର। କିଛି କିଛି ଅଛି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି, ମାନନ୍ତି, କିଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉମାନଙ୍କର କିଛି ବି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଏଇଟା ବଡ ଆଉ ଦୁଃଖ, ଲଜ୍ଜା, ପରିତାପର ବିଷୟ। ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରବାଦ ଅଛି,
गोटे साधारण प्रवाद गोटे अच्छी से भाया प्रवाद से प्रति प्रजुज्य माने जो मान कौन गुरुत्व मूल्य नहीं से जदि निज जीवन में गुरुत्व पाइबा चाहिए आम ओडिया भाषा रे गोटे प्रवाद अच्छी से प्रजुज्य कह दरकार खराब लगे कहवाक मत भी खराब लगुच कहवाई जो मैंने किसी भी ना मात्र निजक बहुत किसी मन करती से प्रवाद है सरी से प्रवाद मो कहवाई मत इच्छा नहीं से कहवाई तो बेले बेले आउ ठीक सत्य प्रकाश करने मत कहवाक पड़ी था से कौन कहती को गाईर गोबर मैंने तुम किए तुम्हें तुम कौन कहूच तुम महत्व कौन तुम गुरुत्व कौन ईश्वर को राज्य संबंध में कौन तुम कर तुम गोटे लोक को बदल के आनीच के गोटे मंडली स्थापन कर गोटे परिवार को बदल कौन कर तुम प्रभु को लोक मान संगे तुम विवाद कर तुम निजर पतन पाई जो प्रभु को लोक मैंने निज जीवन को उत्सर्ग कर सब कर जो मैंने मो सहित विवाद करने चाहिए से बुझे अनेक ना अल्प कईटा लोक भितर चिंताधारा थाए मो समान हवापाई ना मोर कार्य को से समालोचना करने भयंकर दंड पाई भयंकर दंड पाई केते लोक मृत्युदंड जगत रे नहांती मो ठारू बहुत बयस कम लोक माने केतक अवस्था अति सांघातिक शोचनीय होती आउ बाकी जो मैंने अच्छा किसी भावुं किसी समय पर हम से अवस्था कौन हम कारण मो दिन गोटे स्वप्न गोटे दर्शन गोटे विषय देखा जे मु ठियाई मो सहित जड़े स्त्री लोक सामान हाँपाई चाहूँ स्त्री लोक पड़ी पुरुष लोक ना हाइट भी कम कि से मो सहित सामान हाँ ऊपर ऊर्धर गोटे मोटा दौड़ी आसला गोड़ मुंड पद बांधिदेला एकदम स्वप्न गोटे अर्थ केते किए हम मो परी प्रभु मते जो आह्वान देले जो मन समय मु सब त्याग करिके जड़े पोस्ट ग्रेजुएट ब्रह्मपुर यूनिवर्सिटी भंजवे 1981 रे इग्नोरेंस डिपार्टमेंट मोर पोस्ट ग्रेजुएशन मो सक्सेसफुल कंप्लीट कर जीशु पई सब छाड़ देली मु चाकरी करिके प्रभु को कार्य करी ना पार्ट टाइम मु करी ना फुल टाइम जो मन सब अभिलाष को त्याग करी घर गोटे कोण रही सब पाप भूल प्रभु क्षमा कर सब कहीकि गोटे भल स्पोर्ट्समैन मु थी टोटाली छाड़देली तेणु प्रभु मत स्पिरिचुअल स्पोर्ट्समैन करदे अनेक अनेक विषय तबे प्रभुंर कार्य में चारिड़े गाँ सहर चारिड़े बुलिया लगे अक्लांत परिश्रम ताड़ना निंदा इत्यादि सब भितर मृत्यु सरिक जो मो विरुद्ध लोक मैंने षड्यंत्र कर कटक बाहरी जाने कम कर मो पुओ से स्वप्न देखिकी गोटे स्वप्न द्वारा प्रभु कथा कहते मो शुणी आसे कहूँ ना डैडी आउ कौन कर तीन जन लोक पृथ्वी रे तीन जन लोक को सेलेक्ट कराई से वैज्ञानिक माने आउ पृथ्वी चारिड़े से बुलूं आउ किछि से कौन गवेषणा करने कौन अनुसंधान करने एपरी आउ से तीन जन मध्य डैडी अच्छा आ मुझे दिन गोटे स्वप्न देखी चंद्र राज्य को स्पेस को जीवाई तीन जन लोक महाकाश यात्री मनोनीत कर भितर मु जड़े अच्छी एपरी एपरी केते ना केते विषय एवडा कौन सहज हम ये अनुभूति आपण अच्छी करिछंदी किछि कार्य कौ भाव साहस करेंगे मो सहित सामान हवा विवाद करने को प्रभु को लोक मान सहित से माने कौटी ना कौटी अच्छा दिने जीशु आपण सहित डाण हाथ मिसी हैंडसेक कर हेलो गोटे सांग को गला भली मृत माने उठिबा नाना प्रकार आश्चर्य कर्म बाहिनी मुछाड़े कौन ना कौन प्रभु कार्य कर सब कार्य कौन तार तुलना अच्छी तुलना करी हब बहुत सावधान है कि रुहंतु प्रभु को लोक मान सहित बद के करने चेष्टा करूँ ना कौन सी प्रकार भाव में आपणकर पतन ही पतन हम बेसी समय आगे पारे ना गोटे कथा नितांत गोटे प्रभु को लोक मुखर उठिले आशीर्वाद करे आशीर्वाद आसो अभिशाप कले अभिशाप आसो अब्राहम को परमेश्वर जे तुमको आशीर्वाद कर ताको आमे आशीर्वाद करिया जे तुमको अभिशाप देव से आमे ताको अभिशाप देवा गोटे लोक
বড় আশ্চর্য কর্ম দ্বারা যেতବେଳେ ସେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ସେ ଭଲ ହେଲା ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟରେ ଏଇ କଟକରେ ବଡ ମିଟିଂ ସେ ଆୟୋଜନ କଲା। ଜଣେ ସ୍ପିକରଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ସେ ଡାକିଥିଲେ ଆଉ ସେ ଗାଁ କନ୍ୟା ସିଙ୍ଗାଣି ନାଖି ବୋଲି ଯୋଉ କହନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ପ୍ରବାଦରେ ବେଞ୍ଜାମିନ ବେହେରା ପାଷ୍ଟର ଏ କଟକର ତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ବାହାରୁ ଆସିଛନ୍ତି କଟକରେ ସବୁବେଳେ ତ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ। କାରଣ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପିକର ସେ ସ୍ପିକର ଆସି ତାଙ୍କୁ ଭଲ କରିନଥିଲା। କଟକର ଏତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପ୍ରଚାର ବେଳେ କୌଣସି ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ସେ ଭଲ ହେଇନଥିଲେ। ମୁଁ ଯାଇ ସେଇଠି ସେଇ ମୋମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ଆଉ କହିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଭଲ ହେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଟି ବିଷୟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରଭୁ ଭଲ କଲେ। ସେ ଜାଗାରେ ଆଉ ଜଣେ ସ୍ପିକରଙ୍କୁ ଆଉ ମୁଁ 2 ଜଣ ଲୋକ ସିଏ ଆସିଲେ ସ୍ପିକର ସେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ସେଇ କରଚଣ୍ଡୀର ସମାଜ ଗୃହରେ ଯେମିତି ବ୍ୟବହାର କଲେ ସେଠି ଲୋକଙ୍କର ଆଖି ଖୋଲିଗଲା। ସେ ଲୋକ ନିଜେ କହିଲେ ଆଉ ବେନିହିନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଯିଏକି ୟୁନାଇଟେଡ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଅଫ ଆମେରିକାରେ ରହିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବିଶେଷ ଭାବରେ। ସେପରି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଦ୍ୱାରା ବି କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆଉ ସେଇଦିନ ସେପରି ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ସମାଜ ଗୃହରେ ହେଲା। କହିଲା ଏଇଠି ଆମର ଓଡ଼ିଶା କଟକରେ ବେନିହିନ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ପ୍ରକାର ସମସ୍ତ ବିଷୟ କରିକି ମଧ୍ୟ ମତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ କଟକରେ ହେଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସେଇ ୟୁନିୟନ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ସବୁ ଓଲଟ ପାଲଟ ହେଇଗଲା। ବଡ ବଡ ସହର ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବଲାଙ୍ଗୀର ବାଲେଶ୍ୱର ସବୁ ଲୋକମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ କଲେ ହଟେଇ ଦିଅ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସେଇ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଦରକାର। କୋରାପୁଟ ଏରିଆରେ এই ଅନୁଭୂତି ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କର? କେବେ ହେଇପାରିବ? ସ୍ୱପ୍ନରେ ହବ କେବେ? ମୋ ସହିତ ସମାନ ହେବା ପାଇଁ କିଏ କୋଉ ଭାବରେ ସାହସ କରୁଛନ୍ତି? ରୁହନ୍ତୁ, କେଜାଣି ହାତ ଗୋଡେ ବନ୍ଧା ହେଇଗଲେ ଆଉ ହଲଚଲ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପାରିବେ ତ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ନାହିଁ ତ ନାହିଁ, ଚୁପ ହେଇକି ରହିଯିବା ଭଲ। ଯୋଉ ଅଧିକାର ମୋ ଠାରେ ଅଛି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ, ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ବଡ ସାବଧାନର ମୁଁ କରୁଛି। ଇଚ୍ଛା କଲେ ମୁଁ ମୋ ଅଧିକାରକୁ ଯେମିତି ଇଚ୍ଛା ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ ରଖି ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ପରି ହବାଟା ଏତେ ସହଜ ବିଷୟ ନାହିଁ। ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ହବାକୁ ହେଲେ ଠିକ ବିଷୟ, ପଜିଟିଭ ବିଷୟ ନାହିଁ କି ହୁ ଇଜ ଲାଇକ ମୋସେସ, ମଶାଙ୍କ ପରି କିଏ 3ଟା ବିଷୟ ତାଙ୍କୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ କଲା। ଆଜି ସେ 3ଟା ଜିନିଷ ଧରନ୍ତୁ, କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, କଥା କହିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ନିଜକୁ ଆଗକୁ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଲଜ୍ଜା ଅପମାନ ଛଡା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସେଟା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କାମ କରନ୍ତୁ। ଦ ଭିଜନ, ଦ ପାୱାର, ଦ ୱାର୍ଡ, 3ଟି ବିଷୟ ମଶାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ କଲା। ଯୋଉ ଦର୍ଶନ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ବୁଦା ମଧ୍ୟରୁ, ହେ ମଶା ଯୋଉଠି ତମେ ଠିଆ ଯୋଉ ପବିତ୍ର ପାଦରୁ ପାଦୁକା କାଢ, ବାଇବେଲରେ କୋଉଠି ନାହିଁ କାହାକୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଦର୍ଶନ ମିଳିବା। ନା ଡାକି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ସିନାଇ ପର୍ବତ ଉପରକୁ ଯାଇକି କହିଲେ ଲୋକ ସମସ୍ତେ କମ୍ପୁଛନ୍ତି, ସେ ପର୍ବତ ଅତିଶୟ କମ୍ପୁଛି, ମଶା ବି କହିଲେ ମୁଁ ଅତିଶୟ କମ୍ପି ହଉଛି, ତୁମେ ଉପରକୁ ଆସ। ଏକଦମ ଟପକୁ ଆସିଲେ ଆଉ କାହାକୁ ଆଲାଉ ନାହିଁ ସେଠି। ମଣିଷ ପଶୁ ଯେ ସୀମା ଲଙ୍ଘନ କରିବ ପ୍ରସ୍ତରାଘାତ ହବ। 40 ଦିନ ରହିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ। କିଏ ପାଇଛି ଏ ପ୍ରକାର ଭିଜନ ଦର୍ଶନ? where there is no vision people perish। ଦର୍ଶନର ଅଭାବରେ ଲୋକ ବିନଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ବିଷୟ, ଆଉ ନିଜକୁ ମୋର ଆତ୍ମଧାର୍ମିକତା ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି, କିନ୍ତୁ କେତେକ ଆଉ ଅଜ୍ଞାନ ଲୋକ ମାନେ ଅଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଯୋଉ ବିଶେଷ ଅନୁଭୂତି ପାଇଛି ସେଟା ନ କହିକି ମୁଁ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। କାରଣ ସେଟା ପ୍ରକାଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ସରଳ ନମ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ଦେଖ ଏବେ ବି ପ୍ରଭୁ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ତମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ହବ। ମୋର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ସେଇଟା, ଉତ୍ସାହିତ କରିବା। ବିଘ୍ନ ବିଷୟ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ସେ ଲୋକ ନୁହଁ ଯିଏ ସେଟାକୁ ଟଲରେଟ୍ କରିବ। ଆଉ ତେଣୁ ସେ କଣ କଲେ, ଦିନେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଯାହା ପ୍ରଭୁ ମଶାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରିଥିଲେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇ ବିଷୟ ମୋ ଠାରେ ଦେଲେ। ବାଇବେଲରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଯେ ଦିନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ମହିମା ଦେଖାନ୍ତୁ, ଶୋ ମି ୟୋର ଗ୍ଲୋରି। ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ମଶା ମଣିଷ ଆମକୁ ଦେଇକି ବଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଯେହେତୁ ତୁମେ ଆମ ଦୃଷ୍ଟି ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଛ ଏଥିପାଇଁ ଆଉ ଆମେ ଆମର ବାହୁରେ ତୁମକୁ ଆବରିକି ରଖିବା, ଆମର ପଶ୍ଚାତ ତୁମେ ଦେଖିବ, ପିଠି ଦେଖିବ, ସମ୍ମୁଖ ଦେଖିପାରିବନି, ମଣିଷ ଆମକୁ ଦେଇ ବଞ୍ଚି ପାରିବନି। ଦିନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହା ଅନୁଗ୍ରହ ଦୟାରେ ସମାନ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦେଲେ। ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ଯୀଶୁ ସିଂହାସନରେ ବସିଛନ୍ତି, ପାଦ 15 ବସ୍ତ୍ରରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହେଇକି, ସାଧୁମାନେ ତାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପିତର
ଆସିକି ଉବୁଡ଼ ହେଇ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଦେଖାଗଲା। ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ମୋ ଭିତରେ ବି ଆସିଛି। ଆଉ ମୋର ସେବାରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହଉ କି ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ଶେଷରେ ମୁଁ ଉବୁଡ଼ ହେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିଥାଏ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କହିଥାଏ। ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ବାଜୁଛି ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ କ୍ରୁଶ ମୃତ୍ୟୁର। ସମସ୍ତେ ନୀରବ ଅଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ପୁରା ପିନ୍ ଅଫ୍ ସାଇଲେନ୍ସ ସ୍ୱର୍ଗରେ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଠିଆ ହେଇଛି, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି ଓଡ଼ିଆରେ, ଇଂଲିଶ ହିନ୍ଦୀ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭାଷା ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ମହିମା ଦେଖାନ୍ତୁ। ଯୋଉଟା ମଶା କହିଛନ୍ତି ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲୋକ ବାଇବେଲରେ କହିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ବି ସିଧା କହିଲି ଆପଣଙ୍କ ମହିମା ଦେଖାନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ତିଫାନଙ୍କୁ ପଥର ପକେଇ ମରା ହଉଛି ଯୀଶୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗରେ, ସେ କହିଲେ ଠିକ ସେଇପରି ଏତି କହିବା ମାତ୍ର ଯୀଶୁ ଯେ ସିଂହାସନରେ ବସିଥିଲେ ଠିଆ ହେଇଗଲେ। ଏ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡାକ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡାକ ସେମିତି ମିଳିବନି। ପ୍ରଭୁ ମତେ ପାଷ୍ଟର ବେଞ୍ଜାମିନ ବେରା ପରି କରିଦିଅ, ତୁମର ମହିମା ଦେଖାଅ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବା ସେ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡା ପାଇଯାଆନ୍ତୁ। ମୋ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିକି ଏସବୁ ପାଇଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟର ଡାହାଣ ବାମକୁ ଯିବିନି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ ବୁଝି ବୁଝି ତମେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ତାହା କରି ସଂକଳ୍ପ କରିକି ମୁଁ କରୁଛି। ସେପରି କରିପାରେ ତ ଭଲ କଥା। ଆଉ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଯୀଶୁ ଠିଆ ହେଇଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେତିକି କହିଲି ଆପଣଙ୍କ ମହିମା ଦେଖ, ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଠିଆ ହେଇଗଲେ ଯୀଶୁ। ହାତ ବଢେଇ କହିଲେ ଦେଖ ସ୍ୱର୍ଗରେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଗଲା, ପ୍ରବେଶ କର କହିଲେ। ଲୋକ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ମୁଁ ବି ବସେ, ଦୁଇ ସାଇଡରେ ଚେୟାର ଗୁଡାକ ସମସ୍ତେ ବସିଗଲେ। ମୁଁ ଭୂମିରେ ଆଣ୍ଠିକି କାନ୍ଦୁଛି, ଏଇ ସ୍ଥାନକୁ ଲୋକ ଆସିପାରିବେ କି ନାହିଁ। ଆମ ଲୋକମାନେ ବି ପିଠିରେ ମୋର ହାତ ରଖା ହେଇଛି। ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ସ୍ଥାନରେ କ୍ରନ୍ଦନ ନାହିଁ। ଦେଖିଲା ବେଳେ ଯୀଶୁ ସେ ବାଇବେଲ ମୋର ମନେ ପଡିଗଲା, ମୃତ୍ୟୁ କ୍ରନ୍ଦନ ସେଥିରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଥରେ ମନେ ପଡିଲା ପ୍ରଧାନ ଆସନ ବାଚନ। ମୁଁ ଜମା ବସିବାକୁ ଚାହିଁଲିନି, ଠିଆ ହେଇକି ରହିଛି। ମୋର ଡାହାଣ ହାତ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ଡାହାଣ ହାତରେ ଧରି ନେଲେ। ସାମ୍ନାରେ ତିନିଟା ସିଂହାସନ ଅଛି। ମୁଁ ଜାଣୁଛି ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସିଂହାସନ ଖାଲି ପଡୁଛି। କେମିତି ଈଶ୍ୱର ବସିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଆଉ ଯୀଶୁ ମତେ ଟାଣି ନେଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ସିଂହାସନରେ ବସିଲେ। ତିନିଟା ସିଂହାସନ ଡାହାଣରେ ସେ, ତାପରେ ଆଉ ଦୁଇଟା ସିଂହାସନ ମୁଁ ଜାଣୁଛି ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର। ମୁଁ ପିତା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଦେଖୁନାହିଁ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି। ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବି ଠିଆ ହେଇକି ରହିଲି। ଅଟୋମେଟିକାଲି ଗୋଟେ ସିଂହାସନ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଆସନ ଆସିଗଲା। ମୁଁ ବସିଲି। ତାପରେ ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ମହିମାଟା ପ୍ରକାଶ ହଠାତ୍ ମନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା, ମହିମା ଦେଖିପାରିଲି ନାହିଁ। ଏଇଟା ବୋଧେ ମୋର ବାକି ରହିଲା କହିକି ଗତ ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଯେତେବେଳେ ଫେରିଛି ଅଗଷ୍ଟ 16 ଭୋର ବେଳେ ପୁଣି ସେଇ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଦେଖୁଛି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆଣ୍ଠିକି ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ମୁଁ କହୁଛି, ଇଂରେଜୀରେ କହୁଛି ସେତେବେଳେ, ଇଫ୍ ଇଟ୍ ପ୍ଲିଜେସ୍ ୟୁ। ମୋର ପୁରା ମନେ ଅଛି, ଇନଭର୍ଟେଡ କମାସ ଭିତରେ ରଖା ହବ ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚରେ, ଇଫ୍ ଇଟ୍ ପ୍ଲିଜେସ୍ ୟୁ ୱିଲ୍ ୟୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଶୋ ମି ୟୋର ଗ୍ଲୋରି। ଯଦି ଆପଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମହିମା ଦେଖେଇବେ କି? ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଯୀଶୁଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ଅତିଶୟ ଶୁଭ୍ର ବନାଲା, ଲାଇଟନିଂ ପରି ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଅନେଇକି ରହିଛି ଦୁଇ ଆଖିରେ, ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ କାମ କରୁନାହିଁ ମୋର। ତାପରେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲେ, ଯେତେବେଳେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁଛି ମୋର ସବୁ ଶକ୍ତି ଚାଲି ଯାଇଛି ଦେହରୁ। ଆଉ ଏଇପରି ସେ ଯେପରି ଦାନିଏଲ କହିଲେ, ମୁଁ ଅନେକ ଦିନ ପୀଡ଼ିତ ହେଲି ସେଇ ଦର୍ଶନ ମହାଦର୍ଶନ ପାଇଲା ପରେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଉଠି ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ କଲି। ଆଉ ସେ ପାତ୍ମନାମକ ଦ୍ୱୀପରେ ଯେପରି ଯୋହନ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେ ଦର୍ଶନ ପାଇଲା ପରେ ତାଙ୍କର ମହିମା ସବୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମଲା ପରି ମୁଁ ପଡିଗଲି ତଳେ। ତାଙ୍କ ଡାହାଣ ହାତ ମୋ ଉପରେ ରଖିକି ମତେ କହିଲେ, ଉଠ, ଆମେ ମୃତ ଥିଲୁ, ଆମେ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହେଲୁ, ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଜୀବିତ ହେଲୁ। ଏହାପରେ ଯାହା ଘଟିବ ସବୁ ତମକୁ ଦେଖେଇବା। ପିତଳ ଯାକ ଓଜନ ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତରେ ଯାଇ ଯୀଶୁଙ୍କର ମହିମା ଦେଖିବା ପରେ ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ସବୁ ହଜିଗଲା। କଣ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯାହା ମୁହଁରେ ବାହାରିଲା କହିଦେଲେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ମଶାଙ୍କ ପାଇଁ, ଏଲିୟଙ୍କ ପାଇଁ 3ଟା କୋଟିରୁ ବନେଇବା ଏଠି ରହିବା। ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ କାମ କରୁନି। ସେଇପରି ହେଇଗଲା। ଆଜି ବର୍ଷେ 4 ମାସ ପରେ ହେଇଗଲା ଆମର ସେଇ ଦିନର ସେ ଅନୁଭୂତି ପରେ। ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହିମା ଦେଖିବା କେତେ ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ହଁ ଦର୍ଶନ ତ ଆବଶ୍ୟକ, ବଡ଼ ସାବଧାନର ସହିତ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ସେଇ ମହିମା ଦେଖିବାର ଚିନ୍ତାଧାରା ମୋ ଭିତରେ ନାହିଁ। କୋଉ ପ୍ରକାର ଅସୁସ୍ଥ ଦୁର୍ବଳ କେମିତି ମୁଁ ହେଲି। 1 ବର୍ଷ 4 ମାସ ବିତିଗଲା, ମାତ୍ର ମୁଁ 100କୁ 100 ମୁକ୍ତ ନାହିଁ। ଆଉ ଯାହା ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେ ମାଗିଛ ପାଇଛୁ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ପାଏ। ମୁଁ ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନାହିଁ ମତେ ସୁସ୍ଥ କର ବୋଲି, ମୁଁ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରି କଣ କହିବି। କିନ୍ତୁ କହୁଛି ମତେ ସୁସ୍ଥ କରିଛ, ଧନ୍ୟବାଦ। ସବୁ କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆଗଠାରୁ କିଛି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଅଛି। ପାହାଚ ଚଢିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗିବା, କ୍ଳାନ୍ତ ହବାର ଅନୁଭବ ହଉଛି। ଅନେକ ମତେ କହୁଛନ୍ତି ବୋଧେ ଉତ୍ସାହ ଦେବା ପାଇଁ, କଣ ସେଇଟା ଖାଲି ତମ ପାଇଁ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାହାଚ ଚଢେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହବ। ହେଇପାରେ। ଥରେ ବାଦାମବାଡ଼ି ଯାଇ ସେ ଭର୍ତ୍ତାଟାରେ ଆଉ ମତେ ଆମର
ଯାଇଥିଲି 3 ମହଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଢ଼ିକି ଗଲି, ଚଢ଼ିକି ତ ଓହ୍ଲେଇକି ପୁଣି ଆସିଲି ସେ ପାହାଚରେ। ଏମିତି ବି ହେଇଛି। ଆଉ ପୁଣି ସେ ଟିକି ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାଏ, ବିଶେଷ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ 30-40 କିଲୋମିଟର, ଯିବା ଆସିବାରେ 60 କିଲୋମିଟର ଅଧିକ ବାଇକ୍ ଧରି ଯାଏ। ଆଉ ଆଜି ମୋତେ ବାଇକ୍ ଧରି ଯିବାର ସାହସଟା ଆସିନି ମୋତେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏବେ ବାଇକ୍ ନେଇ ଯିବନି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗଲି ସେ ଆଉ ଜନ୍ ରବର୍ଟ ଭାଇଙ୍କ ଘରକୁ, ସେମାନେ ମୋତେ କାର୍ ବୁକ୍ କରି ନେବା ଆଣିବା କଲେ। ଆଉ ଟିକି ଥରେ ମଧ୍ୟ ସେ କାର୍ ବୁକ୍ କରିକି ନେବା ଆଣିବା ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ କହିଥିଲା। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ନିଜ ବାଇକ୍ ନେଇକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇନି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏବେ ନେଲେ ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ପୁରା ସାହସ ଆସିନି। ବର୍ଷେ 4 ମାସ ହେଲାଣି। ସେଇଟା ହିଁ ସେ ଦାନିଏଲଙ୍କର କଥା। ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପୀଡ଼ିତ ହେଲି। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇପରି ହବା ପାଇଁ, ସେ ମଶାଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟ ହବା ପାଇଁ। ଦ ଭିଜନ, ଯୋଉ ଦର୍ଶନ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ମିଳୁଥିଲା, ତା ଦ୍ୱାରା ସେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ଦ ପାୱାର, ଯୋଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ, ମାନେ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ବଡ ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ। ସେ ସୁଫସାଗର ବିଭକ୍ତ ହବା, ପଥର ଦେହରୁ ପାଣି ବାହାରିବା, ଆଉ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ହେଲା। ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଆଉ ଦେଖାଯାଇନାହାନ୍ତି। ହୁଇଜ ଲାଇକ୍ ମୋସେସ୍। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇପରି ହବା ପାଇଁ। ସେଇଟା ହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବଢିବ, ଲୋକମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ। କିଏ ଅଛି ସେ ସେମିତିକା ଲୋକ, ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ଏପରି ଦର୍ଶନ ପାଇକି ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ। ବହୁ ସଂଖ୍ୟାର ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଲୋକ ଖୋଜିବେ ଯାଇକି ଆମମାନଙ୍କୁ ଠିଆ ହେବାର। ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ କଣ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ଆମେ ନିଜକୁ? କୋଉଠି ଆମର ସ୍ଥାନ ଅଛି? କୋଉ 1-2ଟା ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। କୋଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କୋଉ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ଆଣିବାର ନାହିଁ, ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ ମିଟିଂ ନାହିଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସେଠି ପ୍ରକୃତ ନେତୃତ୍ୱ ଦେବାର ନାହିଁ। ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ କଣ ନା କଣ ସବୁ। ଏ ଚିନ୍ତାଧାରା ହଟେଇ ଦେବା ଦରକାର। ଯେତିକିରେ ଥିଲେ ସେତିକି ଥିବାଟା ଭଲ। ସରଳ ନମ୍ର ଭାବରେ କଲେ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବେ, ଦୟା କରିବେ। ବିବାଦର ବିଷୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁଣ୍ଡରୁ ହଟେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରି ଗୋଟିଏ ଲୋକ ପଦେ କଥା କହିକି ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଭଳିଆ ଦଣ୍ଡ ପାଉଥିଲେ। ମୁଁ ଯାଇ ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସେମାନେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ବଞ୍ଚନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରିସେଣ୍ଟ କଥା କଟକରେ ଏପରିକି ଆମମାନଙ୍କର ପାଷ୍ଟରମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାଏ, ଅନେକ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ଅନେକ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଦୟନୀୟ ହେଇଛି। ସେମାନେ କହନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ସେ ପାଷ୍ଟର ଆଲଫନ୍ସ ପାଷ୍ଟର ଆଉ ଆମର ସାମସନ, ଏମାନେ କହନ୍ତି ଭାଇ ନା, ଯୋଉମାନେ ଆପଣଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କଣ ହଉଛି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଅନେକ ଜଗତରେ ତ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛୁ। ଆଉ ସେପରି ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଆହ୍ୱାନରେ ଜୀବନକୁ ମୁଁ ସମର୍ପଣ କରିକି ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ନିଜକୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିବାକୁ ମୋର ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ। ନିଜ ପରିବାର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାପା ହିସାବରେ ଚିନ୍ତା ତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଠାରେ ସବୁ ସମର୍ପଣ କରେ। ଆଣ୍ଡ ଦ ୱାର୍ଡ କଣ? ଆଉ ଯୋପରି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କଥା କହିଲେ, ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କଥା କହିଲେ, 40 ଦିନ ସେ ଉପରେ ରହିଲେ, 10 ଆଜ୍ଞା ହାତେ ହାତେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯାହା ସବୁ କଥା କହିଲେ ସେଟା ଇସ୍ରାଏଲ ପାଇଁ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ନୀତି ନିୟମ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଗଲା। ଆଉ ଜିଉସଙ୍କର ଆମ୍ଭ ଦାସ ମଶା ଯେ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜ୍ଞା କରିଛି, ତାର ଡାହାଣ ବାମକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ମଶା ଯାହା କହିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ତାହା ପରିଣତ ହେଇଗଲା। ଆଉ ପୁରାତନ ନିୟମର ପ୍ରଥମ 5ଟି ପୁସ୍ତକରେ ତାଙ୍କ କଥା ଦେଖିବା, ଦେଖାଯିବ। ନିଜେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ, ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ, ଲେବ୍ୟ ପୁସ୍ତକ, ଗଣନା ପୁସ୍ତକ, ଦ୍ୱିତୀୟ 5ଟା ମଶାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ। ଯାହା ସେ କହିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ହେଇଗଲା। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସେପରି ଭାବରେ କଥା କହିଲେ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଡାହାଣ ବାମକୁ ଯିବନି, ତାହେଲେ ଆମେ ଯେମିତି ମଶା ସଙ୍ଗେ ଥିଲୁ ତମ ସଙ୍ଗରେ, ତା ମାନେ ମଶା ମଧ୍ୟ ଯାହା କହିଲେ ବା ଶୁଣିଲେ ତାର ଡାହାଣ ବାମକୁ ଗଲେ ନାହିଁ, ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଗଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ମନରେ କଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ କହୁନାହିଁ। ଯଦି ନିଜକୁ କିଛି ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ମନେ କରୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ମନେ କରୁଛନ୍ତି, ବାକ୍ୟରେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ। ଦେଖି ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ଆପଣ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ ବାକ୍ୟରେ। ଅନେକ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ମୁଁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଆଲଫାବେଟ୍ ଶିଖିବାକୁ ଯାଅ ଯୀଶୁ କହିଲେ ମତେ। ପବିତ୍ରାତ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସବୁ ସବୁ ପ୍ରକାର କରିବା ସମୟରେ କିନ୍ତୁ ରୋଗୀବେଦର ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। କଡ଼କାଶୀ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ପ୍ରଭୁ ଲୋକଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶ ଆସିଲା ପରେ ଆମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମର ଆରୋଗ୍ୟକାରୀ ବିଶ୍ୱାସୀ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଔଷଧ ଦରକାର ନାହିଁ। ସେ ଦିନଟାରୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ଆସିବା ସମୟରେ କରିଛନ୍ତି ସେମିତି ସ୍ଲାଇ ଟିକେ ବିଷୟକୁ ମୁଁ ହଲଚଲ ହେଇନାହିଁ। ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଅତ୍ୟଧିକ ବିନ୍ଧୁଥିବ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଗରୁ ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଡ୍ ଭଳିଆ ମୋ ପାଖରେ ସବୁ ରହିଥିବ।
पंचवड़ा तैल से समय एवं व्यवहार हो कि मुझे जाने ना तापर अमृतांजन कही टिके एमती लगेदेले आराम टे लगे टिके आराम पाई से छोटिया जिनस भी मुझे व्यवहार करनी जाना ठार स्टिक मरी रेडी एवं जो प्रकार असुस्था मध्य मु गति कली मरिया मु प्रस्तुत कि जायस ना खाली चिंता टिके अनेक परिवार मंडली एसबू विषय अरे मन भावे से समस्त खाली आम हम ना कौन इच्छा हलचल हेली नहीं जहाँ प्रभुंर वाक्य शिक्षा जहाँ हो बाइबल रु टलि ना एपरी अवस्था को बड़ कष्टकर ताले कौ विषय को लेकिन दर्प करेंगे कौन सब कार्य आमर आम द्वारा कते बड़ा आश्चर्यकर्म होती केते आत्मा लाभ करूँ कौटी जाइए सब आ मंडली गुड़ा को निष्ठा देला भाया कथा सब आम कहूँ पवित्र आत्मा वृष्टि आम आनीचु कौन आमर हिसाब रे अच्छे कि ना अनेक जीवन चारि कांथ बाड़ भितर सीमित हो बंधा हो पड़ी रही जगत ठारू निजक पृथक ही कर पारना दुखित मु सब विषय कहवाई क्या मन में कष्ट देवाई मुझे चाहनी जो मान प्रযোज्य ये कथा से अन्य ना तेणु अन्य माने मोर ये कथार दुख करेंगे ना ताकू अलग भाव में नेबे ना तथापि आम प्रयोजन समय समय अनुजोग शासन प्रहार यह सब रही प्रकाश तो अनुजोग भल कह बेले बेले मो भर आस प्रकाश किसी कह ना नहीं कह निजक निवृत्त कर रखी जदि सीमा टपी जीवन नाम नेबा बाध्य हेबी मंडली रे मुख्य मु कार्य कर मंडली कौन सी लोक गढ़ कौन सी पुरुष ना स्त्री ना मु कि मो परिवार कौन सी गोटे लोक ना एस मंडली करने जहाँ सब मुझे आसे अनेक मंडली चार बुली जो कार्य कर गोटे लोक लोक आसती पास्टर बेंजामिन बेहेरा द्वितीय लोक ना क्या मुह को देखी आसना कार शिक्षा शुणे आसुना आईपरी भाव में तेणुक मलामाछी गंधमणिकर सुगंधि द्रव्य दुर्गंधमय कर पकाए मत से स्तर को जावाक दिंतु ना जो मु प्रकाश रे कहार नाम नहीं कि कहबी तुमर समय शेष हो गला फुल स्टॉप आज ठारू यहाँ जमती मुझे कहबिनी मत सेमती कहवाई मत कहीं बाध्य कला भाया परिस्थिति सृष्टि करंतु ना यदि प्रयोजन हो तो मु कहवा को बाध्य हेबी सेपरी किंतु न हो निजको आम जीवन को आम बदले देवाई चेष्टा करिबा बी लाइक मोजेस मशांक परी हुंतु गेट द विजन दर्शन पांतु सेमतिका आउ द पावर गेट द पावर सेपरी शक्ति पाई एते महत महत जो कार्य कले तांको परी आउ गोटे भविष्य वक्ता उठिला नहीं आपण ना लगे दिंतु आपण ना से प्रकार लोक आम आ देखुना हूं से प्रकार लोक कहीं नहांती कही देन द वर्ड वाक्य प्रभु ठारू पांतु सेमती वाक्य मानतु आउ से प्रकार भाव शिक्षा दिंतु ये तीन टा जिनस द विजन द पावर द वर्ड सेटा तांको यूनिक अद्वितीय करदेला मशांग इस्राएल रे तांको परी लोक उठिले ना किंतु प्रभु खोजछंती वर्तमान समय मध्य सेपरी लोक किए उठियो पूरा गोटे देशर आउ किपरि उद्धार पाइला समस्त इस्राएल देश इस्राएल जाति इस्राएल संतान मैंने मेषरू आसिले किणान को से जाउछंती समुदाय जगतर लोक मैंने थरहर होउछंती सदा प्रभु परमेश्वर बोली कहउछंती तांकु से माने जानुछंती चिन्हुछंती लोक माने एपरी कार्य कौन देशर ईश्वर देवता करना सब कही आमान द्वारा आज भी एपरी कार्य हबार रही बहुत सुजोग अच्छी बहुत स्थान अच्छे कटक बहुत लोक अच्छा स्वजाति विजाति नामधारी ख्रीस्टियान मैंने अच्छा जानतु से पाखे कथा कहे प्रभुंर कथा कहे बुझेबे मन परिवर्तन करंतु से प्रकृत मन परिवर्तन जदि से करती मंडली समर्पण करंतु आपण तो पास्टर ना प्रभु आह्वान करना आप अधिक करें मु कि मो परी जो मान प्रभु आह्वान कर जाइए से महानदी में डुबन दिंतु मंडली को आसतु से पवित्र आत्मा पूर्ण हूँ दान दशमांश दिंतु प्रभु राज्य वृद्धि हम एपरी कार्य करंतु बहुत भल हम से प्रकृत प्रभुंर कार्य हालेलुया प्रेज द लॉर्ड होशाना रबानी खाराबा शाबारी कुराबा त्रमाना दाराबांदा लाराबा तुम नामर प्रशंसा गौरव जुगे जुगे हो
ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ। ଆଜିର ସମୟ ନିମନ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି, ଆଜିର ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି। ତୁମେ ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର। ଉଦାରବାଣୀ ଖାର ବତ୍ରମାନ କାରବର୍ଷାବାରୀ ଖୁରା ବନ୍ଦାଲ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଆଗମନ ସମୟ ନିକଟ। ମାତ୍ର ଅନେକ ନଷ୍ଟ କଳ୍ପ ଲୋକ ଚାରିଆଡେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଆମମାନଙ୍କର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏହି ସହର, ରାଜ୍ୟ, ଗ୍ରାମ, ଦେଶ ଚାରିଆଡେ, ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶରେ, ସମସ୍ତ ଜଗତରେ କେବଳ ଯୁଦ୍ଧ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ନାନା ପ୍ରକାର ପାପ, ଧର୍ମ, ଅନ୍ୟାୟ, ଦୁର୍ନୀତିରେ ଲୋକ ଲିପ୍ତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୟ ନାହିଁ। କିଏ ଏମାନଙ୍କୁ ଯାଇ କଥା କହିବ? କିଏ ଏମାନଙ୍କୁ ବଦଳେଇବ? ଉଦାରବାଣୀ ଖାର ବର୍ଷା ବାରି କୁରା ବତ୍ରମାନ କାରବନ୍ଦାଲାରବାଣୀ ଖାର ବନ୍ଦାଲାମା। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଅର୍ଗ ପ୍ରକୃତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସ ତା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ପୁରୁଷ ହଉ କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀ ହଉ। ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା କହିପାରିବେ, ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ, କିଛି କଥା କହିପାରିବେ, ନିଜ ଜୀବନର କଥା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହିପାରିବେ, ବୁଝେଇ ପାରିବେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଉଦାରବାଣୀ ଖାର ବର୍ଷା କାଲାରବାଣୀ ଖାର, ଯେପରି ଲୋକମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଓ ସେଇଦିନ କିପରି ଭାବରେ ପିତର ଯେତେବେଳେ କଥା କଲେ ଲୋକମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ଆମେ କଣ କରିବୁ ବୋଲି କହିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ସଭାରେ ଟେଙ୍ଗା ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବିଷ୍ଟ ଭାବରେ ରହିଲେ। ଏପରି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଦୟାକର, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସର୍ବତ୍ର ତୁମେ ଉଠାଅ ପ୍ରଭୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ହବ, ଆଉ ଶେଷରେ ସେମାନେ ତୁମଠାରେ ଗ୍ରାହ୍ୟ ହେବେ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର। ସମସ୍ତ ପାପ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ମାର୍ଜନା କର। ଯାହା ପାଇଁ ଯାହା ପ୍ରୟୋଜନ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ମତେ ତାହା ସାଧନ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଙ୍ଗରେ କଥାକୁ ତୁମେ ନିଜ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ କର। ତୁମର କଣ୍ଟା ବିଧା ପାଦ ପ୍ରଣାମ ଚୁମ୍ବନ କରି ଏବଂ ତୁମର ହସ୍ତଲା ମାନଙ୍କର ଶରଣାତ୍ମା ସବୁ ସମର୍ପଣ କରି ଶୁଣିଲ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି, ଆମେନ୍। पिता तेरी आराधना हो, जीवन तुझको सौंपता हूँ, प्रेम तुझसे करता हूँ। यीशु तेरी आराधना हो, जीवन तुझको सौंपता हूँ, प्रेम तुझसे करता हूँ। आत्मा तेरी आराधना हो, जीवन तुझको सौंपता हूँ, प्रेम तुझसे करता हूँ। पिता ईश्वरंकर प्रेम, प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर अनुग्रह, पवित्र आत्मांकर सहायता, प्रभु यीशुंकर गौरवमय पुनरागमन पर्यंत आम समस्तंकर सहवर्ती हो, आमेन।